إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات الكريمات، أنطلق في خطبة هذه القصيرة من حديثين ذكرتهما في خطبة العيد. وهذين الحديثين في الحقيقة يبشران بأن الخير سيبقى إلى قيام الساعة. الخير في الأمة لن ينقطع الخير من الأمة. الحديث الأول أيها الإخوة الذي يقول فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث صحيح: بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: وما الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث الأول. الحديث الثاني: عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع، ذهب ليزور البقيع، مقبرة البقيع، فخرج من البقيع وقال صلى الله عليه وسلم: وددت الروايتين، وددنا لو رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي. إخواني قوم يأتون من بعدي، أنتم تجدون عونا وهم لا يجدون، أنتم تجدون عونا وهم لا يجدون إلا صحفا، يود أحدهم لو رآني بماله وأهله. القابض على دينه يعني في ذلك الوقت كالقابض على الجمر. القابض على دينه كالقابض على الجمر، له أجر 50. قالوا: يا رسول الله أمنهم أم منا؟ 50 منهم ولا 50 منا؟ قال: بل منكم، من الصحابة. Ce sont deux dires du prophète alayhi salatu wassalam qui nous annoncent que, malgré tout ce que nous entendons, c'est que la fin du monde, nous sommes en quelque sorte proches de la fin du monde, et que la désobéissance en général va s'accentuer, et que les gens vont s'éloigner de la religion, et qu'un certain nombre de choses, mauvaises notamment, vont se multiplier. Or, ces deux dires du prophète alayhi salatu wassalam nous annoncent le contraire. Ils nous annoncent que le bien restera jusqu'à la fin du monde, avec une minorité. La question se pose, qu'est-ce qu'on entend par la minorité? Donc, les deux dires du prophète. Le premier, c'est qu'il nous a qualifié, le prophète nous a qualifié d'étrangers. Pas l'étranger au sens administratif. On n'a pas de papier ou de passage. Non, l'étranger, c'est pas au sens géographique du terme, mais au sens idéologique, au sens dogmatique, au sens religieux. On se sent étranger, même au milieu des nôtres. Enfin, il nous a qualifié d'étrangers. Il a dit que cette religion, elle a commencé d'une façon étrange, et il va revenir une deuxième fois, qui a deux sens. Il va redevenir
il va redevenir étrangère, mais le sens en al-haqiqa que je prône, c'est qu'il va revenir une deuxième fois, d'une façon étrange. Il a commencé d'une façon étrange, et il va revenir d'une façon étrange. Fatouba lil ghuraba, chanceux, hein, chanceux les étrangers. Les étrangers, comme je viens de dire, ceux qui sont étrangers au milieu des leurs. فقالوا له يعني من هم الغرباء؟ c'est qui ces ghuraba, ces étrangers؟ فقال الذين يصلحون ما أفسد الناس. Ceux qui refont, ceux qui réforment, ceux qui réparent ce que les autres ont défait. Ou là, de l'autre sens, الذين يصلحون إذا فسد الناس. C'est-à-dire ceux qui vont se conformer à ce qu'il leur est demandé au moment où les autres vont s'éloigner, notamment dans la droiture. Deuxième hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous a qualifié de ses frères. En sortant du cimetière, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, j'aurais bien aimé voir mes frères. Les compagnons lui ont dit, nous ne sommes pas tes frères, nous sommes tes frères. Faqala, le prophète a répondu, vous êtes mes compagnons. Mes frères, ceux qui viendront après, et ils ne trouveront que des écrits, que des documents. Vous me voyez, je suis avec vous. Vous voyez la révélation. Hein? Donc la révélation, il descend, vous voyez le Yanel. Par contre, ceux qui viendront après moi, c'est-à-dire mes frères, ils ne trouveront que des écrits. Ils donneront tout. Ils donneront tout pour me voir. Hein? يعني الإنسان يعني يفديني بماله وبنفسه. Ils donneront tout pour me voir. Celui qui s'accroche à sa religion à l'époque, parmi eux, aura la récompense de 50. Enfin, les compagnons ont dit de 50 parmi nous, ou là parmi eux, qala parmi vous. C'est-à-dire celui qui s'accroche à la religion, notamment cette période-là de l'histoire, qui est la nôtre, hein, il faut dire les choses, a la récompense de 50 sahabis. Inch'Allah. Yani, subhanallah, le prophète Ali. Et le hadith sahih, ayyuha al-ikhwa. Ce hadith nous apprend un certain nombre de choses. Nous apprend premièrement que cette idée aujourd'hui qui se répand, ce qu'Ikhlas, yani, la journée qui part est mieux que celle qui vient, hein? Yani que les gens de la fin du temps sont mauvais et que yani, le khayr, le bien, va devenir rare. Or, notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous atteste que celui qui s'accroche à sa religion. Quand je dis celui qui s'accroche à sa religion, non pas parmi les musulmans, parce que moi je considère que les 1,5 milliard aujourd'hui, sur 7,5 milliards, nous sommes 1,5 milliard sur 7,6 milliards de personnes. Déjà nous sommes rares par rapport à l'ensemble. Je ne m'amuse pas à voir parmi les musulmans les bons et les mauvais. Je considère que tous les musulmans sont bons. Parce qu'il y a une explication aujourd'hui qui s'amuse à dire il faut ressembler à un modèle. Pour moi, être musulman aujourd'hui, c'est de quoi a parlé le prophète alayhi salatu wassalam. Et non pas prendre les musulmans déjà qui sont rares, 1 sur 7 aujourd'hui. Sur 7,5 milliards, il y a 1,5 milliard de musulmans. Et bien sur ce groupe-là qui est déjà minoritaire par rapport à l'ensemble, on va venir décortiquer et dire celui qui a la barbe, celui qui a la baya, celui qui a un certain nombre de critères. Je ne m'amuse pas, ikhwan al-kiram, à ce jeu. Celui qui s'oriente vers la Mecque, celui qui dit la ilaha illallah. Celui qui dit la ilaha illallah, il est concerné par le dur du prophète alayhi salatu wassalam. La salvatrice, c'est la ilaha illallah. Et non pas les œuvres. Ya ma qulna. Al-amal wajib. Lakin c'est pas lui qui va te sauver. Sache une chose. Celui qui va te sauver, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Mais il faut que tu fasses. Il faut que tu œuvres. Mais nous avons beaucoup de dires du prophète alayhi salatu wassalam qui nous confirment dans le sens annahu, c'est la foi qui est salvatrice.
c'est la foi qui est salvatrice. يعني Jibril alayhi salam, quand il est venu, Abu Dharr al-Ghifari suivit le prophète alayhi salatu wa salam, la nuit, فقال له يا Abu Dharr, attends-moi ici. Il est entré dans un jardin, le prophète alayhi salatu wa salam, et Abu Dharr, il entendait dire وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ. Même si il a forniqué, même s'il a volé. À la sortie, Abu Dharr demande au prophète alayhi salatu wa salam, je t'entendais dire des choses. قال له j'avais Jibril avec moi. J'avais Jibril avec moi. Il m'a dit de dire à ma communauté que tous ceux qui meurent dans l'unicité, c'est-à-dire ils disent La ilaha illallah, قال لي جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. بمعنى يا إخواننا الكرام أن الإيمان هو الذي يدخل الناس الجنة. وهذا الحديثين يا الإخوة يبشران أن الخير في الأمة باق إلى يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يقول الشيخ عصام البشير قد يفتح الله عز وجل على آخر هذا الزمان ما لم يفتح على أوله. هذا الكلام هذا يا إخواننا الكرام باش نقطعوه هذاك سميتو مع ذاك اليأس وأنه الأمور مشات والدين ضاع وما بقاش الإسلام. لا 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 لا، الحديث كيقول أنه حنا الخوت نتاع سيدي النبي نسبنا ليه، الخوت نتاع سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يلتزم بهذا الدين في هذه الأزمنة في هذه الأوقية يعني في هذه الأوقات ترى عنده الأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. يلتزم، زيد مرة أخرى نأكد على النقطة، ليس يلتزم من بين المسلمين، إنما هذه الطائفة كلها، هذه الطائفة المسلمة أمام الطائفة الغير المسلمة. هذا الحديثان في الحقيقة يبشران بأن المستقبل سيعود لهذا الدين، وعندما الحديث بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا عنده معنيين. المعنى الأول أنه غادي يولي غريب، هذا قراءة أن هذا الدين جاء غريب وغادي يولي غريب. لا، غادي يرجع مرة أخرى، غادي يرجع مرة أخرى d'une façon étrange. كما أنه جاء d'une façon étrange, il va revenir une deuxième fois d'une façon étrange. لأن لن تقوم الساعة حتى ينتشر هذا الدين في كل الأرض. عندنا أحاديث في هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أحمد وبوحدانية أشهد، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذان الحديثان أيها الإخوة في الحقيقة يعني يبشران الأمة خاصة في آخر الزمان، لأن نحن الآن بزاف ديال الأحاديث فهمناهم للأسف الشديد فهمناهم بالمقلوب، وكنجيو للمسلمين وكنفصلوا فيهم les musulmans de première catégorie, de deuxième catégorie, troisième catégorie، ونمشيو حتى ل 73 الحديث ديال لي 73. Mais les 73 mes frères mes sœurs, tous ceux qui sont aujourd'hui, qui prient, qui vont vers le Qibla, tous ceux qui disent La ilaha illallah aujourd'hui font partie de cette communauté qui sera sauvée et qui fait partie de 73. Le reste, les 72, ce ne sont pas des musulmans. Imma ce sont des mécréants, imma ce sont des mouchrikines, imma ce sont ce qu'on appelle ceux qui sont sortis de l'milla. عندهم ما يسمى بنواقض الإيمان. هناك طوائف يعني تشرك بالله سبحانه وتعالى، يعني ما يسمى بالملل والنحل. Mais en tout cas, l'immense majorité de ceux qui s'orientent vers le Qibla aujourd'hui, de ceux qui se déclarent musulmans et croyants, sont concernés par ce groupe. Et n'amusez pas, s'il vous plaît, n'amusez pas, s'il vous plaît, à chercher parmi les musulmans celui qui va être sauvé et celui qui va pas l'être.
Et aujourd'hui, il y a des gens, vous entendez des discours à droite à gauche, qui disent que Ana Ta'ifa Najiya, c'est moi le groupe qui sera sauvé. Et nous sommes 12, 15, 20. Et Akhil Karim, attention, attention, ne t'amuse pas à ce jeu. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que ce sont mes frères, ceux qui viendront après moi. Et ils ont cru. Et ils vont croire rien qu'avec des écrits. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien entre leurs mains. إذن أيها الإخوة أيتها الأخوات هذه أحاديث تبشرنا وفي نفس الوقت تحمسنا وتحفزنا وتشجعنا إلى أن نبقى على الخط إلى أن نبقى على الطريق حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. خاصة نحن جينا في آخر الزمان وخلينا من ذاك الأحاديث ديال آخر الزمان والقيامة غتقوم. القيامة جاء واحد السيد عند سيدي النبي قال له متى الساعة؟ Quelqu'un de pressé, il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit c'est pour quand la fin du monde? Regardez la réponse du prophète. Une réponse à la question par une autre question. Qu'est-ce que tu lui as préparé? Donc la question ne se pose pas quand est-ce que ça va être la fin du monde. Demande ta fin, toi, parce que chacun d'entre nous, il a sa fin. Une fois que tu meurs, ça y est, c'est ta fin. Qu'est-ce que tu lui as préparé? ماذا أجاب هذا الرجل؟ قال يعني pas grand-chose, pas grand-chose إلا أنني أحب الله ورسوله. Je n'ai pas préparé grand-chose, seulement j'aime Dieu et j'aime son prophète. Et le prophète lui a dit tu seras avec ceux que tu aimes. Tu seras avec ceux que tu aimes. يعني المرء مع من أحب. فلذلك قال راوي الحديث وأنا أحب عمر وأحب بكر الصديق وأحب الصحابة. نحن نحب الله نحب رسوله ونحب الصحابة ونحب المؤمنين ونحب أهل القبلة ونحب بعضنا البعض. نسأل الله سبحانه وتعالى يحشرنا يوم القيامة يعني مع سيدي النبي ومع الصحابة. يعني هذا اللازم العمل حسب ما نستطيع. On fait ce qu'on peut, ولكن surtout le capital que nous avons, c'est que nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala et nous aimons son prophète et on s'aime يعني entre nous. واسأل الله سبحانه وتعالى يجعل من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم قوي إيماننا يسر لنا أمورنا اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا تقبل منا الصيام والقيام ربنا تقبل منا الصيام والقيام ربنا تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم قرابتنا وارحم أصهارنا وارحم أصدقائنا وارحم من له الحق علينا وارحم برحمتك جميع المسلمين الأحياء المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.